এই ৪০টি ধাঁধা ৯৫% মানুষ ঠিক বলতে পারে না। আপনি পারবেন? চলুন দেখি আপনার ব্রেন কতটা শার্প। আজকের প্রথম ধাঁধা, কোন পাখির নাম উল্টে লিখলেও একই নাম থাকে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর ঘুঘু। এবার বলো তো বন্ধুরা, কোন নদী বুড়ি হয়ে গেছে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর বুড়িগঙ্গা। এমন কোন জিনিস ছেলেদের আছে কিন্তু মেয়েদের নেই, বলো তো কোন জিনিস? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब উত্তর দাড়ি গোঁফ। কোন প্রাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে পারে না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর শূকর। এবার বলো তো বন্ধুরা, কোন হার সোনা দিয়ে তৈরি করা যায় না? বলো তো কোন হার? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর পাহাড়। এবার বলো তো বন্ধুরা, উটের সাথে কি যোগ করলে উট ডিম পাড়বে? বলো তো কি যোগ করলে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর উট প্লাস পাখি। এবার বলো তো, কোন খেলায় জিততে হলে পিছনে আসতে হয়? বলো তো কোন খেলায়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর দড়ি টানাটানি। এবার বলো তো বন্ধুরা, এমন কোন আম খাওয়া যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর পচা আম। এবার বলো তো বন্ধুরা, এমন কোন ফল থেকে তেল তৈরি হয়? বলো তো কোন ফল থেকে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। সঠিক উত্তর নারকেল। এবার বলো তো, কোন গাড়ির ড্রাইভার পিছনে আর যাত্রীরা সামনে থাকে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। সঠিক উত্তর নৌকা। এবার বলো তো বন্ধুরা, কোন জাল দিয়ে মাছ ধরা যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल। উত্তর মায়াজাল। এবার বলো তো বন্ধুরা, মুরগি আমাদের কোন ফল দেয়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর কষ্টের ফল ডিম। এমন কোন জিনিস মানুষ খেতে চায় না তবুও না জেনে খায়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর ধোঁকা। বলো তো বন্ধুরা, কোন বউ একা একা গোসল করতে পারে না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর কলা বউ। এমন কোনো ঘর যা শুধুমাত্র বই রাখতে তৈরি করা হয়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর লাইব্রেরি। এবার বলো তো, কোন প্রাণীর বুদ্ধি সবচেয়ে উঁচুতে থাকে? বলো তো কোন প্রাণী? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल। উত্তর জিরাফ। এবার বলো তো, সবার জন্মদিন মনে রাখে কিন্তু তার জন্মদিন কেউ মনে রাখে না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর ফেসবুক। এবার বলো তো বন্ধুরা, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের আর কোন জিনিস বেড়ে যায়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। উত্তর চাহিদা। এবার বলো, এমন একটা গাড়ির নাম বলো তো যাকে উল্টো করে লিখলে একই নাম হবে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब উত্তর गोलमाल है। টোটো। আপনি কতগুলো ধাঁধা ঠিক বললেন? কমেন্টে লিখুন। আপনি যদি 20টিরও বেশি ঠিক বলে থাকেন তাহলে আপনি সত্যিকারের ব্রেন মাস্টার। কোন বল দিয়ে খেলা যায় না? বলো তো কোন বল? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है তোর মনোবল। এবার বলো তো, লাইসেন্স নেই, গাড়ি চালায় না, তবুও তাকে আমরা ড্রাইভার বলি। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है সঠিক উত্তর স্ক্রু ড্রাইভার। এবার বলো দেখি, এমন কোন গান বসে থেকে গাওয়া যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल সঠিক উত্তর জাতীয় সঙ্গীত। তোমার বাবার শ্বশুরের একমাত্র নাতির মা তোমার কে হবে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো মা হবে। বলো দেখি বন্ধুরা, ছেলেরা এমন কোন জিনিস বাবা মার সামনে খেতে পারে না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है উত্তরটি হবে সিগারেট। কোন পাখিকে দিনকানা পাখি বলা হয় বলো তো? কোন পাখি? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है উত্তরটি হলো বাদুড়। এবার বলো তো, এমন কোন জিনিস সবার মধ্যে আছে কিন্তু কারো ছোট কারো বড়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल সঠিক উত্তর মন। কোন বন ছাড়া তরকারি রান্না করা যায় না? বলো তো কোন বন? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো লবণ। এবার বলো দেখি, আল্লাহর কি কুদরত, লাঠির ভিতর শরবত। বলো তো উত্তরটা কি হবে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब উত্তরটি হলো আখের রস। এবার বলো তো বন্ধুরা, কোন পাখি নাচতে পারে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है সঠিক উত্তর ময়ূর। এবার বলো তো বন্ধুরা, এমন কোন কাজ চোখ খোলা রেখে কি করা যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো ঘুমোনো যায় না। এবার বলো দেখি, প্রতিদিন সকালে আমরা মুখে নেই কিন্তু না খেয়ে আবার ফেলে দিই। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब উত্তরটি হলো টুথপেস্ট। এবার বলো দেখি, এমন কোন জিনিস হাত নেই পা নেই তবুও সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल সঠিক উত্তর টাকা। এমন একটি মাছের নাম বলো তো, যার মাঝের অক্ষর বাদ দিলে পাখির নাম হবে? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো চিতল, চিল। এমন কোন জিনিস একজনের বেশি কাউকে দেওয়া যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है সঠিক উত্তর মন। এবার বলো তো বন্ধুরা, বিয়েবাড়িতে খাবার খেতে কিসের দরকার হয়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো দাওয়াত। এবার বলো তো বন্ধুরা, কোন মালা আমরা গলায় পড়তে পারি না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো বর্ণমালা। কোন প্রাণী মানুষের খাবার চুরি করে খায়? বলো তো কোন প্রাণী? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल সঠিক উত্তর বিড়াল। বলো তো বন্ধুরা, কোন তাস দিয়ে খেলা যায় না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো বাতাস। এবার বলো দেখি, এমন কোন গাছ যার থেকে 3 ধরনের তরকারি পাওয়া যায়? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल সঠিক উত্তর কলা গাছ। এবার বলো তো, কোন প্রাণীর নাম মানুষকে বললে তার কোনো বুদ্ধি থাকে না? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো গাধা। বলো দেখি, নদী নয় পানি আছে, গাছ নয় পাতা আছে,
বলো তো জিনিসটা কি? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তরটি হলো চোখ। এমন একটা পাখির নাম বলো তো যার নামের মধ্যেই তার খাবারের নাম থাকে। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल উত্তর মাছরাঙা।